ako Nerissa Ditalo, Secretary hiton Libas Agrarian Reform Beneficiaries Association and LARBA. Iton LARBA organization usahiya nga grupuhin mga parag-uma iton amon pakabuhian in paghumayan, tapos may daan namon livelihood project and aggregate supplies and trading. Ngan may dagihapon namon livestock. Tapos may dadaman namon pag-process hen bukhayo ngan kokodyang. Han pagtigang po han amon asosasyon han LARBA in makurihay hiya kay an amon kasi pagpapamember may danam binabaydan nga membership fee ngan CBU asya dida amon iba nga miyembro kukuri kay parang aira mabugat kasi an CBU. Adton nga panahon nagkuan kami hin CBU nga sugad iton kada ka nga 1,000 kay mag-open account kami ha bangko. Hasta nga pagdatenghan panahon nagdamo na kami kay nakita na hira nga produktibo na an amon asosasyon. Darahini nga amon mga kalungganayan na nga nakakarawan. Hapag kaya na po, nakatagamtam na ang larbahin mga machines, tikang hadar, haumas, bali may da na namon duha nga traktor, kasait may da trailer, tapos may da namon sprayer, duduha, may da namon grass cutter, tulo, ngahin may da namon water pump, duha gihap. May da gihap na nam natagamtaman nga mga training han mga miyembro an iba nag-attender gihapin training ha DTI inan paanan paghimambukhayo nga han kukudyam, tapos naghatag gihap an DTI haamhin mga gamit pagluto. Amon organisasyon and nagpapasalamat ton mga ahensya nga nabulig iton amon asosasyon labi na iton DAR family iton paghatag haamon ni gayon nga maka-register kami ha CDA nga hira iton nabulig haamon hit pag process iton mga kinahanglan nga papel para marehistro kami ha CDA nga magkakamay-ada na kami hin identity. Salamat han mga ekipahis nga iginhatag haamon pinaagi gihap han bulig handar. Salamat hiton bulig hiton mga ahensya nga nabulig haamon hiton pagpa-udwag hiton amon organisasyon. Han pagkuan namon ha CDA medyo nag-aalang-alang kami hadto po. Dara nga dako kasi ang registration, so salamat nala nga may da nagpatapod han counterpart kumbaga ngan kompleto nagihap kami. Hadalagan han panahon naglalaom kami nga makakarehistro na kami ha CDA. Pag narehistro na po kami ha CDA, amon hingyap di dahiton rice production magkamay-ada kami hin ekipahis nga makakapagpadali, makakapagpadamo hit amon ani hit paghumayan ngan di dahiton amon pagbabuyan nga magkamay-ada kami hin lugar nga
pagbubutangan maka-access kami hiton kinahanglan para hiton dida nga livelihood. Dida naman hiton amon processing cocoa jam and bukayo nga makamayada kami pundo para magamit hiton dida. Labi na dida hiton pagkuanit labeling, hit packaging nga ma-improve pa namhiya. And then magkamayada kami hin facility nga maupay nga aada iton amon mga gingkikinahanglan nga gamit para pag-process ito nga amon livelihood. And then an amon livelihood program, an amon aggregate supplies and trading maka-access gihap kami hin bulig para masustainer ini nga amon livelihood. Salamat nga damo po. Damo po nga salamat kay Regional Director Attorney Robert Anthony P.U.